Another click, another lesson to learn. Ngayong araw ay aralin natin si letter U. Siya si letter U. Ang tunog niya ay ah, ah, ah. Mapapansin nyo, gumagalaw ang inyong tiyan pag sinasabi ang tunog ni letter U. So, under reads ah, ah, ah. Yan. U reads ah, ah, ah. Ganyan si letter U. So, paano naman ang bibig pag sinasabi natin ang tunog ni letter U? Ganyan ang kanyang itsura. Ah, ah, ah. Okay? So, up reads ah, ah, ah. U reads ah, ah, ah. Under. Pag sinabing under, sa ilalim. Under reads ah, ah, ah. U reads ah, ah, ah. Umbrella. Umbrella reads ah, ah, ah. U reads ah, ah, ah. Unhappy. Hindi masaya. Unhappy reads ah, ah, ah. U reads ah, ah, ah. Okay. So, paano ang letter U? Ganyan ang kanyang spelling. At paano isulat si low uppercase na letter U? Start at the top, curve down and around like a big bowl, and come back up to the top on the other side. Yan. So, ganyan isulat si lowercase letter U. Ganyan ang kanyang itsura pag sa papel. Ngayon naman, paano isulat si lowercase letter U? So, begin at the top, draw a curve down, around, and back up. Then finish with a straight line down. Yan. So, ganyan si letter U. Ang tunog niya ay U. Ah, ah, ah. Paano naman isulat sa papel? Ganyan ang kanyang itsura. Enjoy learning!